Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ay ya'taqida annal malaikata alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukramina. Wa yajibu lan wajib alal mukallafi ing atase wong kang akil balik aidon halemaning ayya taqida apa arep yen tah nekadagen ieu mukallaf annal malaikata ing satuhune malaikat alaihimus salatu wassalam alaihim iku moga tetep alaihim ing atase malaikat as-salatu wassalam utawi rahmat lan salam min jumlati ibadillahil mukramina iku tetep iku saking jumlah atau golongan pirang-pirang hamba Allah kang den mulyakaken. Jadi sebelumnya kan musannif sudah mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi seorang mukallaf mengenal atau tahu mengenal rukun Islam, rukun iman, serta aqaid iman. Aqaid iman itu maksudnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wenang bagi Allah, boleh bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang boleh bagi Rasul. Nah, di sini musannif mau mengatakan bahwa ada kewajiban lagi selain daripada itu, yaitu wa yajibu 'alal mukallafi aidon, wajib bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal, maksudnya berakal itu enggak gila dan sudah baligh. Ayya taqida annal malaikata alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukramina. Wajib beriktikad atau mempercayai ataupun meyakini bahwa sesungguhnya malaikat min jumlati ibadillahil mukramina adalah suatu golongan daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi harus kita percayai atau yakini bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa annahum ma'sumuna min jamil ma'asi, lan satuhune malaikat ma'sumuna iku den raksa kabeh min jamil ma'asi saking sakabeh pirang-pirang maksiat, munazzahuna kang den bersihaken an sifatil basyari saking pirang-pirang sifat manusia. Wa annahum ma'sumuna, dan bahwasanya malaikat itu dijaga, maksum min jamil ma'asi, dijaga daripada perbuatan maksiat. Artinya malaikat itu tidak akan berbuat maksiat, dijaga daripada perbuatan maksiat. Munazzahuna an sifatil basyari, serta dibersihkan daripada sifat-sifat manusia. Oleh karena malaikat itu dibersihkan daripada sifat-sifat manusia, artinya mungkin lebih pada dibedakan dengan sifat-sifat manusia. Ada perbedaannya, beda malaikat dan manusia.
Seperti kalau manusia kan punya syahwat, falaisa lahum syahwatun, maka malaikat itu enggak punya syahwat. Beda sama manusia. Wala nafsun, seperti lagi malaikat itu enggak punya nafs, enggak punya raga ya. Wala abun, malaikat itu enggak punya bapak. Wala umun, juga tidak punya ibu. Wala syurbun, enggak minum, malaikat itu enggak minum. Wala aklun, enggak makan, uklun. Wala naumun, enggak tidur, malaikat itu enggak tidur. Wala zukuratun wala unusatun, juga malaikat itu enggak punya jenis kelamin. Bukan malaikat itu tidak berjenis kelamin lelaki, juga tidak berjenis kelamin perempuan. Ya maaf apalagi bencong ya. Ya jadi ya itulah, malaikat manusia itu beda. Ini harus dipercayai atau diyakini. Apalagi di zaman sekarang kan banyak tiba-tiba orang ngaku-ngaku jadi malaikat. Wa annahu la ya'lamu kasratahum ilallah. Dan wa annahu lan satune kelakuan la ya'lamu iku ora uru kasratahum ing akehe malaikat ilallahu angin Allah. Wa annahu la ya'lamu kasratahum ilallah ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada yang tahu berapa banyaknya malaikat ilallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada yang tahu berapa banyaknya malaikat kecuali Allah. Wa minhum Jibrilun, lan iku tetap saking malaikat Jibrilun utawi malaikat Jibril. Wa Mikailu lan malaikat Mikail, wa Israfilu lan malaikat Israfil, wa Izrailu lan malaikat Azrail. Wa haulail arba'atu hum ru'usa'u. Wa haulail arba'atu lan utawi semudayane kang papat, hum iku utawi haulai ru'usa'u iku kepala. Wahia lan utawi iya arba'ah afdaluhum iku kang lewih utama-utamane malaikat. Wa minhum Jibrilun, dan sebagian daripada malaikat itu ada malaikat yang bernama Jibril. Wa Mikailulan dan Mikail, wa Israfil dan Israfil, wa Izrail dan Izrail. Ada yang baca Izrail, ada yang baca Azrail, ada yang dalam kontrol guys itu Azrail bi fathih ain, ainnya di fathah Azrail. Wa haulail arba'atu hum ru'usa'u. Dan bahwasanya yang empat ini Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail, ru'usa'u, mereka inilah kepalanya malaikat, ketuanya daripada malaikat-malaikat. Wahum afdaluhum, dan yang empat ini Jibril, Mikail dan Israfil, Azrail adalah utama-utamanya malaikat. Jadi yang paling utama malaikat ini yang malaikat yang empat ini. Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Wa minhum lan iku tetap saking malaikat hamalatul ars, utawi malaikat hamalatul ars, atau kalau nggak mau wa minhum hamalatul ars, lan kang tetap saking malaikat hamalatul ars, apa malaikat hamalatul ars atau gimana aja lah. Wahum lan utawi iya malaikat hamalatul ars
Al-ana ing dalam waktu iki arbaatun iku papat. Wa yuzadu lan den tambahi lan den wuhi alaihi ingatase hamalatul ars yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Arbaatun apa papat fa'il yuzadu kayaknya sih. Wa minhum hamalatul ars, dan daripada sebagian daripada malaikat ada malaikat yang bernama malaikat hamalatul ars. Dalam bahasa tuh hamalatul ars, penanggung aras. Wahum al-ana arbaatun. Pada saat ini malaikat hamalatul ars itu ada 4. Wa yuzadu alaihim yaumal kiamati arbaatun, dan bakal ditambah nanti pada hari kiamat ditambah 4. Jadi 8 nanti pada hari, jadi jumlah semua. Wa minhum munkarun wa nakirun, lan iku tep saking malaikat munkarun utawi malaikat munkar, wa nakirun lan nakir, wa ridwanu khazinil jannati, lan malaikat ridwan khazinil jannati kang penjaga surga, wa maliku khazinin nar, lan malaikat malik penjaga kang jaga neraka, wa raqibun lan malaikat raqib, wa atidun lan malaikat atid. Wa minhum munkarun wa nakirun, dan daripada sebagian daripada malaikat itu ada malaikat namanya munkar wa nakir lan malaikat nakir. Wa ridwanu khazinil jannati, dan juga ada malaikat bernama Ridwan, tukang ngejaga surga, yang menjaga surga. Wa maliku khazinin nar, dan malaikat malik penjaga neraka. Wa raqibun, dan malaikat raqib, wa atidun, dan malaikat atid. Nah, jadi tegasnya itu yang harus dipercayai satu ya, bahwa malaikat itu dimuliakan, bahwa malaikat itu maksum, bahwa malaikat itu dibersihkan daripada sifat manusia. Artinya dia dibersihkan tuh mungkin lebih tepat tuh dibedakan dengan sifat, berbeda dengan manusia dari sifat-sifatnya. Dan juga malaikat itu nggak ada yang tahu berapa banyaknya malaikat, seluruhnya tuh nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya adapun kalau sekarang tuh 10 itu ya yang terkenal, yang wajib dikenal. Baik. Wa ayataqida anna afdalal khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa anna afdalal khalqi kullihim, wa ayataqida lan yentah negadakan ieu si wong anna afdalal khalqi kullihim ing satuhune leuwih afdole makhluk kullihim sakabeh khalqi nabiyuna iku nabi kita nabiyuna Muhammadun tegese kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumar rusul mangkanolih pirang-pirang utusan rasul, pirang-pirang utusan, sumal anbiya mangkanolih pirang-pirang nabi, sumal malaikatu mangkanolih pirang-pirang malaikat, salawatullahi wassalamuhu alaihim,
utawi rahmat Allah lan salam Allah alaihim iku moga tetep ingatase malaikat. Summa sahabatu mangkanolih pirang-pirang sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu moga ridho Allah sapa Allah anhum saking sahabat. Tadi sudah soal malaikat. Lalu apalagi yang wajib bagi mukallaf? Wa ayyatakida, wajib bagi mukallaf ayyatakida, wajib beriktikad, mempercayai, meyakini anna afdola khalqi, bahwa sesungguhnya afdolal yang lebih utama makhluk, kullihim semua makhluk, nabiyuna yaitu nabi kita, Muhammadun tegasnya Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi wajib beriktikad bahwa yang paling utamanya makhluk Allah yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa rusul, lalu kemudian para rasul. Summal anbiya'u, lalu kemudian para nabi. Summal malaikatu, mangka kemudian para malaikat. Salawatullahi wassalamuhu alaihim. Summa sahabat, mangka lalu kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ayyatakida, dan juga wa ayyatakida lan yentane kadaken ieu si wong ieu mukallaf anal khalqa ing satuhune makhluk kulahum sakabeh khalqa yamutuna ikum maut kabeh ingda in kidoi a'marihim, ing dalam nelika entek pirang-pirang umure khalqa. Wa annal qabidoli arwahihim malakul maut, lan satuhune kang nyabut li arwahihim kadue pirang-pirang arwahe khalqa, malakul maut iku malaikat maut. Wa huwa lan utawi iya malakul maut Azrail iku malaikat Azrail. Wa ayyatakida annal khalqa kullahum yamutuna ingda inkidoi a'marihim, lan harus mempercayai bahwasanya semua makhluk, setiap makhluk yamutuna, bahwa setiap makhluk bakal menghadapi kematian, bakal mati. Ingda inkidoi a'marihim, bila mana sudah habis umurnya. Jadi setiap makhluk bakalan berhadapan dengan kematian bila mana sudah habis umurnya. Wa anna qabidoli arwahihim malakul maut, dan bahwasanya yang mencabut ruh makhluk itu yaitu malaikat maut. Wa huwa Azrail, malaikat maut namanya Azrail. Izrail bebas lah, Azrail. Wa annahum yus'aluna, lan satuhune khalqa yus'aluna iku den takon kabeh ya khalqa ba'da dafnihim ing dalam sosene den pendeme khalqa fi kuburihim ing dalam pirang-pirang kubure khalqa ila jama'atan mahsusina, angin golongan angin jamaah kang den tentuaken kabeh.
wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim, dan wajib mempercayai, meyakini bahwa sesungguhnya bahwasanya makhluk setelah menghadapi kematian bakal ditanya setelah dipendem di dalam kubur. Jadi bahwa manusia itu bakal mati, makhluk itu bakal mati, setelah mati dikubur lah, itu bakal ditanya di dalam kubur. Ila jama'atan masusina, kecuali golongan-golongan tertentu. Jadi ada yang gak bakal ditanya dalam kubur. Ya ada. Ya terutama Nabi ya. Yang pasti Nabi gak bakal ditanya. Ya karena kan gak mungkin juga Nabi ditanya. Man nabiyuka, siapa nabimu lah. Orang Nabi katanya siapa nabimu, kan lucu. Wa annahum yub'asuna lan satuhune khalqa yub'asuna iku den tangiaken kabeh yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Wa annahum yub'asuna yaumul kiamati, dan bahwasanya makhluk itu bakal dibangkitkan kembali yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi makhluk bakal dibangkitkan pada hari kiamat. Mati, dikubur, ditanya dalam kubur, nanti bakal dibangkitkan di hari kiamat. Wa yuhasabuna lan den hisab kabeh ya khalqa fil mawaqifi ing dalam timbangan, ala a'malihim ing atase pirang-pirang amale khalqa, ila man yadkhulul jannata bighairi hisabin, angin wong kang manjing iya si eman al jannata ing jannah ing sorga bighairi hisabin kalawan oranana hisab. Wa yuhasabuna fil mawaqifi ala a'malihim, dan bakal dihisab segala amal perbuatan manusia, makhluk. Jadi bakal dihisap, perbuatan amal-amal kita bakal dihisap. Setelah dibangkitkan bakal dihisap segala amal kita lah. Ila man yadkhulul jannata bighairi hisabin, kecuali orang yang memang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab nggak dihisab lagi ya. Iya. Wa anna a'malahum kullaha tuzanu fil mizan, dan bahwasanya amal-amal manusia, amal-amal makhluk, kullaha sekabeh makhluk, sekabeh amal, semua amal-amalnya tuzanu bakal ditimbang fil mizan, di dalam timbangan amal. Wa annahum yamuruna jami'an ala sirat, lan satuhune khalqa yamuruna iku bakal liwat kabeh ya khalqa jami'an hale ragem hale bareng ala sirati ing atase sirat cukang, dan bahwasanya nanti khalqa makhluk hidup, makhluk semua makhluk bakal melewati
sirat, bakal melewati jembatan. Wa annal mu'minina lan satuhune wong kang mukmin kabeh yasrabuna iku bakal ngumbe kabeh iya mukmin min haudi nabiyina saking telagane nabi kita Muhammadin tegese Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yanaluna lan merkolih kabeh ya mukmin safa'atahu ing safa'ate nabiyina yaumal kiamating dalam dina kiamat wa akbaru safa'atahu sallallahu alaihi wasallam as-safa'atul uzma lan utawi kang lebih gede-gedene safa'at nabi safa'atul uzma iku safa'at uzma fi faslil qada'i ing dalam fasal fi faslil qada'i wa annal mu'minina yasrabuna min haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya nanti orang-orang mukmin bakal minum dari telaganya Nabi Muhammad. Jadi nanti bakal orang-orang mukmin bakal minum di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanaluna syafaatahu orang-orang mukmin bakal mendapat syafaat Nabi yaumal kiamati pada hari kiamat. Wa akbaru syafaatahu syafaatul uzma dan yang paling besar-besarnya syafaat itu adalah syafaatul uzma. Wa ayyataqida lan yentah negadagen ieu si khalq ieu mukallaf anna nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam ing satuhune nabi kita sallallahu alaihi wasallam Arabiyun iku orang Arab Quraisyun kang bangsa Quraisy wa huwalan utawi ieu nabiyana Muhammadun iku Nabi Muhammad bin Abdillah putra lanangnya dari Ki Abdillah bin Abdil Muthalib putra lanang dari Ki Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madro bin Mador bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa ummuhu lan utawi emboke nabiyana Muhammad Aminatun iku Siti Aminah iku Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrota bin Kilab wa ayat takida anna nabiyana lan dan wajib beriktikad bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Arabiyun adalah orang Arab. Nabi kita itu orang Arab. Quraisyun bangsa suku Quraisy. Wa huwa Muhammadun yaitu bernama Muhammad bin Abdullah putra anak lelaki daripada Ki Abdullah bin Abdul Muthalib Abdullah anak lelaki dari Abdul Muthalib putra lelaki dari Ki Hasim anak lelaki dari Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri
bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mador bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa ummuhu Aminah tun. Sedangkan ibu daripada Nabi Muhammad yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahroh bin Kilab. Wa annahu lan satuhune Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad abyadun iku putih masrubun kang den campur bihamrotin kalawan abang. Jadi Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan kulitnya. Putih kemerah-merahan. Wa annahu khatamul anbiya. Dan bahwa wa annahu lan satune Kangjeng Nabi Muhammad khatamul anbiya iku pegesi pirang-pirang nabi wal mursalina lan pirang-pirang utusan. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup daripada nabi dan utusan. Jadi nggak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Wa annahu lan satune Kangjeng Nabi Muhammad ulida iku den lahiraken ieu Muhammad bima kata kalawan Mekah ing dalam negara Mekah. Wa bu'isala dan utus ya Kangjeng Nabi Muhammad biha ing dalam Mekah. Wa hajarolan hijrah ieu Nabi Muhammad ilal Madinatil Munawwarati ba'dal Isra. Lan hijrah ieu Kangjeng Nabi Muhammad ilal Madinatil Munawwarati maring Madinah al Munawwarah ba'dal Isra ing dalam sausane Isra. Wa mata lan pupus ieu Kangjeng Nabi Muhammad biha ing dalam Madinah. Wa dufina biha lan den pendem lan den kubur ieu Nabi Muhammad biha kalawan Madinah. Fi baiti Aisyah radhiyallahu anha di ing dalam ummahe Siti Aisyah radhiyallahu anha moga ridho sapa Allah anha saking Siti Aisyah. Wa annahu wulida bimakata dan bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah. Wa bu'isa biha diutus di Mekah. Wa hajaro ilal Madinatil Munawwarah dan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah al Munawwarah. Ba'dal Isra setelah terjadinya Isra. Wa mata biha dan wafat Nabi Muhammad biha di dalam Madinah, di Madinah. Wa dufina biha dan dikubur di dalam di negara Madinah, di Madinah. Fi baiti Aisyah radhiyallahu anha di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna syari'atahu nasahot jami'as syara'i sabiqati alaiha. Lan satuhune syariat Nabi Muhammad nasahot iku menyalin jami'i syara'i sekabeh pirang-pirang syariat as-sabiqati kang dingin alaiha ing atase syariat. Wa tabqa mustamiratan ila yaumil qiyamati lan tetep dan nerima tetep langgeng ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Wa anna syari'atahu dan bahwasanya syariat yang dibawa Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah menyalin
menyalin daripada syariat-syariat sebelumnya. Syariat yang dibawa Kangjeng Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad adalah menyalin daripada ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakanlah ajaran-ajaran sebelumnya. Wa tabqa mustamiratan ilal yaumil qiyamati, dan bakal tetap sampai nanti hari kiamat. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ayarifa syara'i ad-din. Wa yajibu lan wajib 'alal mukallafi ing atase wong kang akil balik aidon hale maning ayarifa syara'i ad-din ing yen tah weruh ia mukallaf syara'i ad-din ing pirang-pirang syariat agama. Wahyalan utawi iya syara'i ad-din furu'uhu iku pirang-pirang cabange agama. Wa ahamuha lan utawi gampange utawi lebih gampange syara'i ad-din at-taharatu iku bersuci, iku tahara iku bab bersuci. Wa sholatulan sholat, wa zakatulan zakat, wa somulan puasa, wal hajulan pergi haji munggah haji, wal hajulan munggah haji. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ayyarifa syara'i ad-din. Wajib lagi bagi seorang mukallaf yaitu mengenal, mengetahui, belajar, tahu tentang syariat-syariat agama. Wahia furu'uhu, syariat-syariat agama itu termasuk ke dalam masalah cabang-cabang agama. Wa ahamuha toharatu, dan yang paling gampang daripada ilmu-ilmu syariat-syariat agama yaitu at-toharatu, seperti bersuci, harus tahu bersuci. Was-sholatu, harus tahu cara-cara sholat. Was-zakatu lan zakat, jadi wajib tahu, wajib ngerti tentang toharoh, tentang bersuci. Wasolatu tentang sholat, wazakatu tentang berzakat, wasomu lan tentang puasa, wal haju tentang pergi haji. Itu syariat-syariat agama, wajib harus tahu, harus mengenal. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata ala zikri ahami minha wal baqaratu fihi. Wa natlubu lan muri isun minallahi saking Allah al-i'anata ing pitulung ala zikril ahami ing atase nyebut kang lebih gampang minha saking syara'i, saking syariat. Wa natlubu minallahi ta'ala ala zikri ahami minha. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata ala zikri ahami minha. Jadi di sini musonib meminta kepada Allah pertolongan, minta pertolongan akan membahas perkara-perkara yang gampang, perkara-perkara yang mudah. Ya masalah tadi, masalah bersuci, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa nanti bakal dibahas. Makanya musonib meminta pertolongan kepada Allah. Wal barokatu, minta supaya berkah apa yang ditulis nanti. Fanaqulu wallahu a'lamu bishawab.
Baik teman-teman semua, itulah tadi saya baca kitab, meneruskan membacakan kitab Riyadul Badi'ah, kelanjutan dari pembacaan kitab Riyadul Badi'ah. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik dalam baca, baik dalam menerjemahkan. Ya saya tunggu saja koreksinya bila ya atas kesalahan-kesalahan itu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.